बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कानों के अंदर खारिश का होना याददाश्त कम होने की निशानी है। ज़्यादा नमक खाने से बदन में एलर्जी हो जाती है। ज़्यादा सोच इंसान के जहन को कमज़ोर कर देती है। टांगों में हर वक्त दर्द रहे तो नहाने में गर्म पानी का इस्तेमाल करना बेहतरीन इलाज है। आबे ज़मज़म को गौर से देखने से नज़र तेज होती है। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने से शुगर जैसी बीमारी जन्म लेती है। काली मिर्च का रोज़ाना इस्तेमाल करने से गैस की परेशानी दूर होती है। रात के वक्त ज़्यादा खाने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। रात के वक्त चावल खाने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। भुने हुए चने खाओ, मैदे को साफ करते हैं। जो लोग बुखार से हमेशा बचना चाहते हैं वो लोग चने की दाल ज़्यादा खाया करें। डिप्रेशन हो तो पुदीने की खुशबू सूंघने से डिप्रेशन दूर होता है। बकरी के पाए खाओ, खाने से बुढ़ापा 10 साल तक आगे चला जाता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं और फिट रहने की उम्मीद में हैं तो वह नींबू का अचार शिद्दत से खाया करें। नाखूनों को सफ़ेद करना है तो नाखूनों को अदरक के पानी में 20 मिनट डुबो दो, नाखून मोती जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। औरत का ऊंची आवाज़ में बोलना दौलत के लालची होने की निशानी है। वर्जिश करना फालिस की बीमारी को दूर करने में बेहतरीन इलाज है। भी बुरा काम करते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना हराम कहा जाता है। अगर मसाने की कमज़ोरी हो जाए तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मसाने की कमज़ोरी दूर होगी। तुलसी का पौधा अगर घर में लगाया जाए तो घर में मक्खी मच्छर और कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। पानी पीते वक्त अगर मूंछें पानी में डूब जाएं तो घर में गुर्बत यानी गरीबी आती है। ज़्यादा बातें करने वाले लोगों से लोग तंग आ जाते हैं, इसलिए बातें कम और काम ज़्यादा किया करो, क्योंकि लोग बातें कम करने वाले इंसान को पसंद ज़्यादा करते हैं। औरतों में अगर खून की कमी हो जाए तो उनको रोज़ाना खजूर खिलाया करो। चेहरे का रंग सांवला हो तो चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी और शहद लगाकर सो जाओ, चेहरे का रंग सफ़ेद हो जाएगा और चेहरा चमकदार नज़र आएगा। दिल के मरीज़ को सेब का मुरब्बा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गीले कपड़े पहनकर सोने से खारिश की बीमारी लग जाती है। शुगर से बचना चाहते हो तो हमेशा भूख लग कर खाना खाओ और गर्म खाने से परहेज किया करो। बकरे की चर्बी सर की मालिश करने से बाल जिंदगी भर सफ़ेद नहीं होंगे। नींबू पानी पीते वक्त अगर नींबू के बीज मुंह में चले जाएं तो उसे भी चबा कर खा लो, इससे पेट का हाजमा सही रहेगा। जो लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं उनका बुढ़ापे के आसार जल्दी नजर आने लगते हैं। जो औरतें अपने चेहरे पर फिटकरी का पानी इस्तेमाल करती हैं और इससे चेहरे की मालिश करती हैं तो चेहरे की झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। सुबह के वक्त अजवा खजूर खाकर घर से निकलना इंसान पर जादू टोना असर नहीं करता है। शाम के वक्त प्याज का इस्तेमाल हरगिज ना करें। रात को प्याज खाना बीमारी को दावत देने के बराबर होता है। गंदम की रोटी ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैदे की तेज़ाबियत दूर होती है और मैदे में लगने वाली बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। मोबाइल या लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़हनी सुकून चली जाती है। हर वक्त ज़िक्र खुदा का करने से घर से परेशानियां चली जाती हैं। नाश्ता किए बगैर काम करने वाले इंसान को अंदरूनी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, यानी अंदरूनी कमजोरी लग जाती है। हमेशा बेवजू रहने से घर में रिस्क बढ़ता है। सेब को छिलके के साथ खाने से कब्ज की शिकायत बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर वाले मरीज हर घंटे के अंदर पानी पी लें, सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। कोई भी फल खाने के बाद फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे पेट खराब हो जाता है। नहाते वक्त पानी में नींबू
کے کچھ قطرے نہائیں تو بدن کی بدبو چلی جاتی ہے۔ سونف جیرا پانی میں ابال کر پی لو، اس سے بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ عصر اور مغرب کے بیچ سونے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ 2 کیلا روزانہ کھانے سے چہرے کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ حرام جانور کو پالنے سے گھر میں رزق میں کمی ہوتی ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کو دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ لوگوں سے اچھا اخلاق انسان کے لیے اور اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ جسم میں خون کی کمی ہو تو انار کھاؤ اور چقندر کھاؤ، اس سے خون کی کمی پوری ہوگی۔ گاجر کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کیا کریں، اس سے آنکھوں کی روشنی پر اثر نہیں ہوگا۔ سلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتی ہے۔ نیم گرم پانی رات کو سونے سے پہلے پی کر سو جاؤ، آپ کا معدہ زندگی بھر ٹھیک رہے گا۔ پسی ہوئی کلونجی اور پسی میتھی کو پانی میں ابال کر پی لو، شوگر ختم ہو جائے گی۔ ہر صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور دن کی شروعات صرف اللہ سے کیا کرو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اللہ جسے چاہے بے حساب عطا کرے۔ رات کی بچی روٹی صبح کو کھانے والے انسان کو 20 سال جیسی طاقت بنی رہتی ہے۔ اگر آپ کو رات کو سوچنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے دماغ کو کمزور ہونے کی پکی نشانی ہے۔ روزانہ 30 منٹ واک کرنے سے صحت اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ناریل تیل اور شہد ملا کر چہرے پر 10 منٹ لگائیں، اس سے त्वचा کا روکھا پن دور ہوتا ہے اور اسکن ملائم چمکدار ان سردیوں میں رہے گی۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو 1 چمچ شہد اور آدھے نیمبو کا رس پانی میں ڈال کر پی لو، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پانی پیتے وقت اگر مونچھیں پانی میں گر جائے تو غریبی آتی ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے اسکن کی سمسیا دور ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں لہسن کا استعمال کرنے سے سردی سے دور رہیں گے اور کینسر جیسی بیماری سے محفوظ رہو گے۔ روٹی کے ساتھ گڑ کھاؤ، جسمانی طاقت بڑھتی ہے۔ چاکلیٹ، کافی یا چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب کا مسئلہ کم ہو جاتا ہے یعنی بڑھ جاتا ہے۔ مونگ پھلی کھاؤ، ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں کرتا ہے۔ زیتون کا تیل ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور زیتون کا تیل اپنے کھانے میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، یہ ہر بیماری سے پاک اور محفوظ رکھتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت بڑھ جاتی ہے۔ دائمی قبض کو دور کرنے کے لیے سلاد کھاؤ، حاجبہ کھجور کھاؤ، جادو اور ڈپریشن سے دور رہو گے۔